Cheese! Kita na kaunta kay... Pwede 10. Let's ride again. Yeah! Black egg. Last 7 years. Hey, we're here at Hakone. Near Hakone pala. Hakone, Lake Ashi. We're here at Lake Ashi. Uh-oh, wear jacket. Thank you. There's a boat where you can drive it. Wow. With your legs. Yeah. Later na. Ayun na, dito tayo. So, may fish ko dito sa malaki sound. Yeah, parang koi. I'm wearing fishing. Ayusin. Fish tayo, Dad. Jacket. Sige. Everybody smile. Addict sa 7-Eleven. Buy mo. Prime? Naubos mo na ang Prime? Yeah. Huwag na yun. Bad yun for you kung marami masyado. Thank you. Thank you. Sa labas ng pila. Okay. Let's go. The interior of the first-class ship is very luxurious. The view is very good from the front seat. I love this place, you know. It's one of my favorites. Wow. Oh, Abby, look! Abby, look! The boat is here! Look, a big boat! What's that? Boat! Say, Bobby naman ilog tulo mo. Jealous ako kasi Hindi pala pwede mag-date si Mami and Daddy. hindi pwede ako mag-experience ng snow. Kung ikaw mag-go out ka with girlfriend, sama mo ako. Punta kayo Japan. Alam ko yung navigator, at least walang mawala. Oh! Let's go! Wow! You want to ride the boat? Let's ride the boat. Yay! The boat looks so nice. Saan na sila? Ay? Ah! Okay. Wow! Wow! Cheese! Shirt ah. Wow! Oh, the view looks so good. Ay, pag Titanic na. Itlog with beef, yung gusto. Pili lang yung gusto. Ang reglami lang po din ito. Anak. Look! It's like anime. Watch that! Ang anime. I feel like we're in an anime. Wala tayong menu na yun. You want fries? Ano gusto mo? Buy mami. Ha? Fries? Nabay na ng food. Nabay mo na food. Kain mo na tayo. Achi! 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 Ayun, Achi! Achi, dito ka. You like it? Okay. It's good.
Kami. Para after. Lamig ganun eh. Lamig ko dito. Meh. Salmon. Namihan ko sa salmon. Actually, kana ako nakulbaan. White sauce mo good. Gani. Isa po sa safe. Wala tambahan. Wala kasi. Yeah, we're finished eating na. So if you're gonna order, the best one I could recommend would be the fish omelette. Sakay ko magdugay pa, magamay atong time sagutin baka ko na lang. Okay. Asa sila? Ah, si Joey. Nakatakas sa taas ng CR. Ah, okay. We're gonna go back home. Narari siya. Ay, lamig good na. Ay, juice. 400? 350 lang na hapon. Dili, okay lang. Lami ang fish. Kato salmon. Ano ang lami? Ching. Mount Fuji, salmon and mushroom. Fluffy omelette rice. Purple! Kamot lang kung same ni. Lahi na siguro ni. Pareha ba nito ko na? Lahi mo? Maglahi ba? Jo! Dito tayo picture? Dirajud mo na ngagi. Kobe, can you buy me water? Here. Have money. I need water. Ayun na, water. Here. Tita Pati. Hindi ka natakot? Sure, ah? Hindi kasi hawak ko man siya. Ha? Bantay ka siya. Doon tayo. Dito ka. Dira siya. Sige lang, okay lang. Diyan ka lang, Sam. Sana siya magkasabay sa ilang. Dito ka lang sila nakalo. Sam, you're not scared? Hold ka lang. Takot siya sa baka, mataas. Yay! Wow! Wow! Strong naman yung baby namin. Yay! Wow! You can see the view. We can fly. Like a bird. Like a bird. So kaganda. Like a bird. Lugi man tayo sakit sa liog. Murag na-stress ko. Abi. Achiming. Shobe. Abi. Cheese. Dili ko ganang cable car sa Hong Kong yung palong-palong. Katong sa Ocean Park.
Buyog pa dyan. Open air bet. Man na ni, sa taas na natong ride. Hindi niya. Maglaya man ito mga ni Joey. Abot naman sa taas. Marag na siya ka ng place na kanina. Puro clouds. Grabe ang picture-picture ni Joey. Masay ko kay Darren sa suso. Taas naman ni Kaayo. Suko na sad na. Si Abby. Lingaw ang Abby. You like it? Basin mag-abri kalit ba? Manitindog din. Finish na. Finish. Let's ride again? Yeah! Short lang, no? Dara lang daw mo. Chops lang. Ay. Ay, Abby. Napay. Napay. Ay, isa pa katuyo? So. Ambi na ko. Basin mo balik. Kumasa mo na po na side ang dagat. Pausa siya nakabalik. So, ano ka itong duha? Gipa. Gano'n ang duha gipahawa? Mag-trip na, mag-trip. Dili na sila. Naglagot sila. Wala siguro signal. Roller coaster. You hold son, you hold. Yay! Hala, Sam! Sam, pababa to, Sam. After pataas. Okay lang, Sam? Ay, mag-zipline pa tayo. Mag-zipline tayo. Zipline to siya, Sam. Isas ko sa kong live. Kahiyon ko sa kakulba. Sayang mo ko ng view. Hello, kagwapo. Wapo kayang view. Look, we're going faster. Ay, Diyos ko. Marakog ka ng kaihiyon. Ano lang tayo. Cool ba mag-record? Marakag ka na mahulog ba? Pero gwapo mo kayong view. Wow! Sorry! Nanggahin ako. Gwapo mo kayong view. Wala kaya na anak mo. Yung pa isa, yung pa isa. Wow! Sea of clouds. Dili mo na clouds good, no? Ha? Clouds na? Uy, giingnan ako sa yun sa. Taka na, oh. Giingnan ako sila mga tuta. Isa sa... Wala, gini. Sea of clouds. Lagi ni. Yan, yung ano. Sila lagi na clouds. Saan na nagipasuhan lang nila? Yan, kadaghan? Spring. May kasali. Okay. Sa itinerary. Kadawa mo itong itlog na itom, dira daw, kaunon, mag-adog 7 years and life. Sige, tara, kaon ta kay... Pwede 10. Uy, Basi basi... ni shopping. Nag-stop na daw sila kaon anak eh. Mas hindi na daw sila mamatay. Ay, legit. Pwede ko magbaon, padala na ko lang mama. I-try daw ping, i-take out ping. Ngani, pwede take out. Uy! Nagkaihiun man ko eh. Ay, suntano ko, ang flooring nila ba kay glass para... Para makaihiun dyan ka ba? Basta lagi. Gwapuha siguro. Daming coffee shop. Siguro yan. Yan tayo. Daming tao. Finish! So, magsakay na tatin. So doon na tayo ping. Tapos, asa ta next? Tapos uli. Okay. So, dili na to makita si Mount Fuji Jud Kids, no? Oh. Muna ni Mount Fuji tour na wala si Mount Fuji. Doon dyan may sa Mount Fuji Jud. Kani dyan ang Mount Fuji. Nakita din yun. Oh, pero wala siya snow on top. Black siya, pangit. Ako po, second, wag yan po ko kakita. May pa si Irish na siya picture jud with snow on top. Ay, kakita ko kids, pero black siya on top. Wala siya snow. Oh, pero pangit man siya. Wala siya tanan pink. Clouds siya tanan.
Murag ingan ni. Let's eat egg. Black egg. Ay, ng black egg. Ay, wala na toyo. Wala mao daw siya nahimong Blackpink kay tungod giduto siya sa sulfur daw. So ano makapa-extra life ang sulfur? Ay, ingon sila kana daw ang sa paniniwala ba nga ang tawag yun ba yun? Ang paniniwala. Belief nila. Extra na lang ta. Sige. Okay. Apoy sure ko mo kaon to si Sam ano. Depende sa mo. Ambot, nag-try lang ko. Kasi ko. Ako, Pwede na yung order. Kompleto na. not sure. Oh, ragod lemonade. Hadot mo na. Get. Bag. What is this? So cool. Try. And blow down. What's that for? Just, I don't know. Putong, gatagan may. Wala po ko kasabot. Gana lang na mo. Basi madugangan may 10 years. Gihatagan niya. Naata kay order na naay muffin. Basi i-mix na sa muffin. Naang muffin sa sulod. Ay, ano? Na muffin sa sulod. May ice ba dyan, Chok? May ice din. Saan ang cup ng ice? Ay, lami ang mix ay na ice cream. Lami. Okay. Kay kinsa ni? Ako lemonade. Wala na mix ka? Ay, purot na no. Napa ko. Is that loud? Lami siya. Matcha. Ako lami ang itilapad. Iya ganahan? Lami man. Oh. Sulod na sa akong bag. Sige, sa mong bag na. Dami kay to. Muffin na may kam. お前のペアよりお客様のお呼び出しをいたします。 Ang kanin sa taas. パーコ駅から車でご利用のお客様でお越しになられたお客様、砂川 Muffin. Muffin lami. Ano ka ba? Dito. Di na siya mga tag. Ano? Nanay. Palit pa Babs. Ato. Kahit isa. Ay, tilawan saan nato ni? Tilawan na ni mo. Tayo na pa tong subang te. Dire sa akong bag. Ilawa pagod. Normal siopaw naman na yun eh. Naka-black. Naka-black. Ano sa lang? Black seal. Masaya pink bun. Ay, Kauna po mga bata ay labay. It's color pink. Wow! So we're buying black eggs. Ay, black ice cream pala ito. If black ice cream po, plus 2 years sa line. Ay, makipila na ko sa inyo. Cons, can you fall in line for me because I'm eating? Hindi allowed ang food. You fall in line, go behind Tita Pretty. Huwag ako mag-ayang chocolate bar. There's white one. Mommy has white. Dito daw ta. What a black egg. For long life. Plus 7 years. Plus 7 years na na lang. Oh? Hot or hot? Yeah. Siya din yung mapiktuhan na din. Hot! Hot. Hot. Wait lang. Hot for hot. Na si Kobe? Naa? Okay, nauna. Nauna. Baka kulang ha? Head count. Panita na lang atong egg, Babs. Nainit pa man kayo. Oh, I want egg. Papabayan na siya kaon. Kayo. Oh, siya. I want egg open. Hot. Oh. Hot no. Wait natin, wait. Videohan ako ang pag-extraction. Pati. Oh, yummy ang egg. Ano yung laptop na? Wow. Chok! Laptop ko!
Luya sa tikpanit to. Luya sa tikpanit to. Range na kaming. Oh, nana. Kisay ko lang. Isa. Refund. Isa pati na ba? Mm. It looks like it's just painted. You want what? Jo, pero marahugog isa ka black egg. Kaya videohan ako. Black egg. Para plus 7 years. Plus 7 years. Is it yummy? Yeah. It's like balut. Okay. What is that? That's it? Oh, never mind. Paano yun? Yummy strawberry. Ooh, Slowpoke is so cute. These are cuties. I help selling. You give me 50%. If you liked our video, please subscribe to our channel, Travel with Miyaka, and click on the notification bell to be notified with our latest video. Thank you so much.